ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସାର୍ ଯେଭଳି ଭାବେ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ତାତି କଣ୍ଡିସନ ଆସିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ 2 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା 2 ଦିନ ଧରି ମାନେ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଟିକେ ରାତି ବେଳା ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତି କେତେ ଦିନ ଲାଗି ରହିବ, ଆଉ ଯଦି କହିବା ପୁଣି ତାତି କେବେଠୁ ବଢିବ, କଣ କହିବେ ପାଗର ଅପଡେଟ୍ କୁ ନେଇ? ନମସ୍କାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯୋଉ 14 ଆଉ 15 ଥିଲା ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ବାୟୁର ପ୍ରଭାବ ରହୁଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଂଶିକ ରୂପେ ରିଲାକ୍ସେସନ ମିଳିଥିଲା। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ କାଲିଠୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ପୁଣି ଯୋଉ ଆମର ତାପମାତ୍ରା ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯୋଉ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ମତେ ଲାଗୁଛି ବଢିବ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆମର ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ଟିକେ ଉତ୍ତର ଓଡିଶାରେ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସେସନ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶାରେ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡିଶାରେ ଟିକେ ଗରମ କଣ୍ଡିସନ ବଳବତ୍ତର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭଲ ହବ ଯେ ତାତିକୁ ଟିକେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯୋଉ ବାଦଲ ଆଉ ଟିକେ ବର୍ଷା କଣ୍ଡିସନ ସୃଷ୍ଟି ହବାର ବି ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି 19 ପରେ ପରେ ସେଇଟା ତାତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ। ଲାଗୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ଆମର ଯୋଉ ଆର ବର୍ଷ 2024ରେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ଲାଗୁଛି ସେଥିରୁ କିଛିଟା କମ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଲାଗୁଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ 2 ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଗତ ଆସନ୍ତା କାଲି ଠାରୁ ତାତି ପୁଣି ବଢିବ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଯେଭଳି ତାତି ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିଲା ସେଇ ତୁଳନାରେ ଯଦି ଚଳିତ ବର୍ଷ କଥା ଆମେ କହିବା, କମ ରହିବ ନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ? ଏଇ ଯୋଉ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାତିର କଣ୍ଡିସନ ଟିକେ ଶୁଷ୍କ ବାତାବରଣ, ସେଇ କଣ୍ଡିସନ ଯଦିଓ ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଇଭେଣ୍ଟଟା ହବ 19ରୁ ନେଇକି ଚାଲନ୍ତୁ ଫେବୃଆରୀ ଶେଷ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 22-24 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଉତ୍ତର ଓଡିଶା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଓଡିଶା ଆଉ କିଛିଟା ବି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡିଶା ଏଇ ତାତିରୁ ମାନେ ରିଲାକ୍ସେସନ ମିଳିବ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ କିଛିଟା ବାଦଲ କି ବର୍ଷା ଏଇଭଳି ଆଂଶିକ ଅଳ୍ପ ହଉ ପଛେ କିନ୍ତୁ ହେଇଗଲେ ସେ ତାତିଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହିବ। ତେଣୁ 2024ରେ ଏ ପ୍ରକାର ପରିବେଶ ନଥିଲା, ତେଣୁ ଅତ୍ୟଧିକ ତାତି ରହୁଥିଲା, ହିଟ୍ ୱେଭ୍ କଣ୍ଡିସନ ରହୁଥିଲା। ମତେ ଲାଗୁଛି ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ସେଥିରୁ କିଛିଟା ଆଂଶିକ ରୂପେ ରିଲାକ୍ସେସନ ମିଳିବ ଆମକୁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଫେବୃଆରୀ ମାସ କଥା ଆମେ ଯଦି କହିବା, ସେ ଥଣ୍ଡରଷ୍ଟର୍ମ ହେଉ ବା ଆମର ବର୍ଷା ହେବ କି? ହଁ, ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗୁଛି 19 ପରେ ପରେ ଯୋଉ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, କାରଣ ଯଦିଓ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ ପଛକୁ ପଛ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ବି ଜାନୁଆରୀ ବି ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଫେବୃଆରୀ 17 ପରେ ପରେ ଅଲମୋଷ୍ଟ 3-4ଟା ପଶ୍ଚିମା ଝଡ ରହୁଛି, ଉତ୍ତର ଭାରତକୁ ପ୍ରଭାବିତ ତ କରିବ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆମର ଯୋଉ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଓଡିଶା ଆଉ କିଛିଟା ଝାଡଖଣ୍ଡ, ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆମର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଓଡିଶା, ଉତ୍ତର ଓଡିଶା, ଝାଡଖଣ୍ଡ ଆଉ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ପାଖାପାଖି ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମତେ ଲାଗୁଛି 19 ପରେ ପରେ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆଉ ଟିକେ ଏଇଟା ଟିକେ ବେଶୀ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ, ମତେ ଲାଗୁଛି ଅପ୍ ଟୁ 23-24 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ତେଣୁ ତାପମାତ୍ରାଟା ସେଇ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବାର ମତେ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଟିକେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ବି ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶା ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡିଶାରେ ଟିକେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ରହିବ। ସାର୍ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ହେଉ ବା ମେ ମାସରେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହୁଏ, କେବେ କେବେ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। କୁଆପଥର ବର୍ଷା କାହିଁକି ହୁଏ, ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ସେଭଳି କିଛି ହବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି? ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପରିବେଶ ଦରକାର। ପ୍ରଥମ ପରିବେଶ ହଉଛି ଆମର ଯୋଉ ସ୍ଥଳଭାଗ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହବା ଦରକାର। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଥଣ୍ଡା ରହିଲେ ଆପଣ ଯୋଉ ବର୍ଷାଟା ପାଣି ରୂପେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆମର ସରଫେସ ରେ, ସେ ଟିକେ କୁଆପଥର ବର୍ଷାରେ ସେ ଟିକେ ସଲିଡ ଫର୍ମରେ, ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କ ଆଇସ୍ ଫର୍ମରେ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସ୍ଥଳଭାଗଟା ଏତେ ଥଣ୍ଡା ନାହିଁ, ତେଣୁ ମତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ଯେ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହବ। କିନ୍ତୁ କୁଆପଥର ବର୍ଷାକୁ ଏତେ ଆଗରୁ ଆପଣ କହିପାରିବେ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି 19ରୁ 23 ଭିତରେ ବର୍ଷା ରହିବ। ଟିକେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶୁଷ୍କ ବାତାବରଣରୁ ଗୋଟେ ମଏଷ୍ଟ ବାତାବରଣକୁ ଯାଉଛି, ଟିକେ ଥଣ୍ଡରଷ୍ଟର୍ମ ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହବ କି ନାହିଁ ମତେ ଲାଗୁଛି ଏବେଠୁ କହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ବର୍ଷା ଟିକେ ରହିବ, ବାଦଲ କଣ୍ଡିସନ ରହିବ, ରାତିରୁ ଆମକୁ ରିଲାକ୍ସେସନ ମିଳିବ 19 ପରେ ପରେ। ଯଦିଓ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ହବ, ଯେହେତୁ
बादल कंडीशन सृष्टि हम अपराह्न समय रातिर तापमात्रा भी बढ़ी जीव कारण बादल माने रहिले राति तापमात्रा टा बढ़ी जाए कारण अच्छा ये नुहे कि बहुत वर्षा करिवो किंतु किछिटा हालुकारु मध्यम धरण वर्षा करिवो किंतु राति आसुथिला, तापमात्रा टिके बढ़ी दबो किंतु दिन तापमात्रा रे नियंत्रण रखिबो। निहाती भावे राज्यवासी को गोटे प्रकार आश्वस्ति मिलिबो। सर हमर कमेंट सेक्शन रे जहाँ सब क्वेश्चन रही मु आपनको एबे पचारिबा पई चाहिबी जे कमेंट रे गोटे क्वेश्चन अछि आगरु जो वर्षा हेतुला ता बहुत दूररु आसुतला किंतु वर्षार विस्तृति गोटे बड़ अंचल रे पडुतला एबे ता कोन पई होनाय। मत लगुच से बोधे जो पश्चिमा झड़ कथा कहते पश्चिमा झड़ चली डिसेम्बर मसरे जनवरी मसरे चली कि गोटे भी पश्चिमा झड़ प्रभाव ओडिशा एपर्यंत पाई पार नथिला आज्ञा जेहेतु पश्चिमा झड़ वर्तमान टिके सामान्य शक्तिशाली अच्छी तेणु ओडिशा पाखापाखि अंचल पहुंचुची यहाँ केमती गोटे जेनरालाइज वे कही हबनी किंतु हाँ पश्चिमा झड़ शक्तिशाली हेले आमर केंद्रीय भारत कि पूर्व भारत रे प्रभाव देई थाए जोटा आम देखा 19 पर वर्तमान ता उपरे बेसी किसी जेनरालाइज वे कही परिबानी किंतु वर्तमान लगुची जो भी पश्चिमा झड़ डिसेम्बर जनवरी सब रहुथिला से मुख्यतः उत्तर भारत को प्रभावित करुला प्रथम वर्तमान ए वर्ष 19 तारीख पर ओडिशा पश्चिम बंग झारखंड भी प्रभावित हम कारण टे शक्तिशाली रोचे सहित किछिटा वायुमंडल जो प्रभाव आउ जो कंडीशन आम ओडिशा उपकूलवर्ती और पश्चिम उपकूलवर्ती अंचल बहुत सुहाउची ए बादल सृष्टि करने। आज्ञा सर सौम्यंकर आउ गोटे क्वेश्चन अछि जे विज्ञान एते आगो को जाई मध्य कोन पई आमे पानीपाग को सठिक आकलन करि पारुने। सर आपण जानथिबे भिन्न भिन्न मॉडल भिन्न भिन्न मत देउचंदी हे तो सेति पई से भली क्वेश्चन करचंदी। हाँ सहीटा ठीक कथा पानीपाग आम गोटे संभावनार विज्ञान यहाँ गोटे आप एब्सोल्यूट आप गोटे कही पारे आप कहते 19 तारीख वर्षा हम कि केतबेले वर्षा हम केतबेले छाड़ब केतबेले आरंभ हम यू जिन आप कहवा एत दूर संभव नुहे ये गोटे संभावनार व्यवस्थार मुख्य कारण रोचे प्रकृति आप प्रकृति को गणना करा आप जानते बहुत किसी आप जानी ना धीरे धीरे किंतु आपणकर जो पूर्व अनुमान होची से धीरे धीरे माने आकुरेट हो धीरे धीरे आकुरेट हो देखो 14 तारीख रे अच्छा आप 19 तारीख 5 दिन पूर्व कहीदे जे वर्षा हम तेणु आम बहुत आगु को जाइचु किंतु आहरी भी आधार काम कर आवश्यकता अच्छी जो आमर जो फोरकास्ट को आहरी इम्प्रूवमेंट करने किंतु आमर आउ गोटे प्रोब्लेम रोचे आम जो विषुव रेखा अंचल रोचु जोटा आम कहूँ ट्रॉपिकल बेल्ट से बहुत तापमात्रा बहुत जिनसर गोटे सडनली चेंजेस आसे देखिए दिन तापमात्रा रोचे 38 राति तापमात्रा खसी जाऊँगी 15 तेणु बहुत ग्रेडिएंट रोचे ये सब जिनस भी आमर जो अंचल विषुव रेखा अंचल ये आहरी गोटे बड़ चैलेंज आने आमर पूर्वानुमान को सठिक करने तेणु आम किछिटा इम्प्रूव करूँ किसी कम कर बाकी अच्छी। ओके सर सर आउ गोटे क्वेश्चन रही जैकि बंगोपसागर बात्या अपेक्षा प्रशांत महासागर रे जो बात्या हुए बात्या कौन पई अधिक शक्तिशाली होता है प्रशांत महासागर बात्या। हाँ प्रशांत महासागर बात्या और बंगोपसागर शक्तिशाली भी रुहे सुपर साइक्लोन बने किंतु बंगोपसागर जो अवस्थितिटा अच्छी माने बहुत संकुचित एरिया आप देखिए उत्तर बंगोपसागर कि पूर्व पश्चिम बंगोपसागर सब स्थल भाग अच्छी आम भारत एपटे रहा सेपटे म्यांमार रहा थाईलैंड रहा तेणु जहाँ रहा दक्षिण पोर्सन टे कम खोला जगह माने रोचे बंगोपसागर प्रशांत महासागर हूँ बहुत बड़ ओपन एरिया आठी आमर जो समुद्र तापमात्रा भी बहुत अधिका थाए तेणु से टाइफून फॉर्मेशन भी से साइक्लोन को प्रशांत महासागर आख्या दि जाए टाइफून भारत महासागर कि आम बंगोपसागर अरब सागर आम साइक्लोन कहू तेणु सबुठ पृथ्वीर बेसी बात्या से प्रशांत उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर सृष्टि होता है कारण तार जो अंचलटा बहुत बड़ समुद्र तापमात्रा से अधिका थाए वायुमंडल परिस्थिति बहुत सुहाइला भाया थाए तेणु आर जो बात्यार जो सीजन जो ऋतुटा बहुत बेसी समय आप मार्च एप्रिल रु नहीं कि नवेम्बर पर्यंत चले आमर बात्यार सीजन टा दीटा इधर मे जून आउ आमर अक्टोबर नवेम्बर जोटा आम प्री मनसून पोस्ट मनसून कहू तेणु मुख्यतः जो समुद्रर परिवेश आउ समुद्रर तापमात्रा बहुत संख्यार बात्या सृष्टि करने की मुख्य कारण प्रशांत महासागर। आज्ञा सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपन को आलोचना पे।